बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, देवान आमकां ह्या वर्साच्या 11च्या दिसाक ह्या वेळी हाडला आसता. ह्या सकाळच्या आराधना वेळार त्रिएक देवाची स्तुती करून अर्गां दिवन होगलाप दिवन ताची महिमा गावंक आमी फावो. ह्या खातीर ह्या आराधनांत भक्तीपणी आमी आज भाग घेवया. त्रिएक देवाची स्तुती करून नवे वर्स आराम करून आमी तयार जावया. गाऊन गीत देवा बापाक स्तुती होगलाप महिमा, जेजू सोम्याक स्तुती होगलाप महिमा, पवित्र आत्म्याक स्तुती होगलाप महिमा. आमच्या गायनाच्या बुकांत हांव K11 पांचंको 150 K11 पेज 153. देवा बापाक स्तुती होगलाप महिमा, 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 देवा बापाक स्तुती होगलाप महिमा. जेजू सोम्याक आमच्या सडवंदराक आमी स्तुती होगलाप आनी महिमा दिवया. ह्या सगळ्या वर्सांत आमकां त्या कृपेन बरोवन सोडून व्हेल्ल्या खातीर सोम्याक आमी अर्शिया. जेजू सोम्याक स्तुती होगलाप महिमा, 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 जेजू सोम्याक स्तुती होगलाप महिमा. पवित्र आत्मो, आमच्या सिंगिरावर आमचा सदां सोडून वरचो कृपेचो शांती समाधानाचो उजवाडाचो ह्या सगळ्या वर्सां ताच्या कृपेन ताणें आमकां भरला. आत्मीक घटाय ताणें आमकां दिल्या. देवीक सत्तेन बरोवन सोडून व्हेला. ह्या पवित्र आत्म्याक अर्शिया अर्गां दिवया. पवित्र आत्म्याक स्तुती होगलाप महिमा, 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 पवित्र
आमच्या काळीज आमचे मौन आम्ही सर्वस्व एक देवा देवबारी आणि गाव्या हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 Popovi सक्रमता मुखार आम्ही असाव या वर्षाचो 2021 वर्षाचो निमाणो दीस डिसेंबराची 31 तारीख ह्या सगळ्या वर्सा सोम्यान आमकां ताच्या वर्त्या मोगान वर्त्या खाकुळतीन वर्त्या कुरफेन बरोवन चलोवन व्हेला 2021 वर्स आमी आराम करता आसतना आमचे मदें सबार जाणां आसलीं आज ती नात जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांत आमच्या अशेंच समारा या गजेंत पूण आमकां ह्या वेळार सोम्याच्या पवित्र हजारपणांत रावून हें वर्स एका वर्सा आदी आमी आराम केल्लें अखेर करूंक परतें भाग फाव केला देवाची वर्ती महिमा ह्या सगळ्या वर्सां आमी अनुभव केल्ले आसात किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 115 पयल्या वळींत आमी वाचता आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासत तुज्या नांवाक फावो कर महिमा आज आमी खरेंच त्रिएक देवाक हरसूंक नावाडूंक फावो आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या हर एका अद्भुता पासत ह्या सगळ्या वर्सां ताच्या वर्ती कृत्यां आमी पळयलां ते आनी ह्या खातीर आमचें मस्तक बगोवन वंदन करून ताची वडवीक आमी गावया त्रिएक देवाक आमी हरशिया गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत H79 5 107 देवा बापा कामी हरसिया वर्ती कृत्या ताची नियाळ्या देवा बापा कामी हरसिया वर्ती कृत्या ताची नियाळ्या मस्तक बागाव वंदन करया थाळयो पेटून ताची बोडवी गाव्या मस्तक बागाव वंदन करया थाळयो पेटून ताची बोडवी गाव्या
सुम्या कामी हरसिया खाते पुनी नामान करिया Jesus sumya kami hasiya halte puri naman kariya मस्त बघा वंदन करिया अळियो पेटून ताची पुडवी गाव्या मस्त बघा वंदन करिया ताळयो पेटून ताची ओळवी गाव्या संसाराचो चढवून धारतो आतका पासो रक्तान बुडलो संसाराचो चढवून धारतो आतका पासो रक्तान बुडलो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया 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 पवित्रात्म्या कमी हरसिया आणि आमकां विशेष देण्यानी भरला ताका आमी अर्गां दिवया आमी कश्टा तुका नसल्या वेळार पिडेशिल्ले नसल्या वेळार ताणें आमकां खरी घुसवून दिला आमचे दूख ताणें काडला आमची थाण ताणें बगयल्या दिसपट्टे प्रेरण ताणें आमकां दिला त्याच पवित्रात्म्याक आमी हरसून आभार स्तुती घालया पवित्रज्ञा कामी हरसिया देण्या पासोत अर्गां दिव्या पवित्रज्ञा कामी हरसिया देण्या पासो अर्गां दिव्या मस्त बघा वंदन करिया ताळयो पेटून ताची बुडवी गाव्या मस्त भागावर वंदन करिया ताळयो पेटो ताची वळवी गाव्या कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवचो सर्वांक सर्गी वाटा कोसो कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवचो सर्वांक सर्गी वाटा कोसो कुरपे झरीन तान वागोसो दिसपट्टे प्रेरण लाबोसो कुरपे झरीन तान वागोसो दिसपट्टे प्रेरण
त्रिएक देवाक आमी अर्गां दिवन ह्या वेळार ताची स्तुती करता आसतना प्रत्येक जावनाच्या दिसा जल्म दिवस तशेंच काजाराचो दीस संभ्रमच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी त्रिएक देवाक अर्गां दिता आनी तांचे पासत आज प्रत्येक तरान मागता आज आमकां हांगासर अर्गां दिवंक मागोवंक सांगला जल्मा दिवसाच्या सेलीन डिसोजा ऑस्टीन सेलीन डिसोजा ऑस्टीन USA 50व्या वर्साचो जल्मा दिवस आज आचरण करता ऑल्विन डिसोजा साकिनाका 70 आनी 100 वर्सां ज्या जिविता पासत अर्गां दिता मॅगदलीन थावरो मुंबय तशेंच जल्मा दिवसाच्या दिसा अनिल डिसोजा बेंगलोर काजाराचो दीस आज आचरण करतात कॅन्युटनी प्रभा रेगो बचपे 5 वर्सांचो दीस काजाराचो आचरण करतात सिल्विया आनी नेल्सन डिमेल्लो वर्ली मिरा रोड तशेंच संपत आनी लोना बेंगलोर टावन काजाराची 40 वर्सां संपोवन धन्य देवा अर्गां दितात सावियो आनी विना पायस मस्कत हांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा पासत दिल्ल्या सदेना पासत आमी अर्गां दिवया आनी तांचे पासत आज आमी प्रत्येक तरान मागया सांगातास कुटुंबा जिवितांत लाभिल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत आज हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला वीरा मँगलोर टावन शांती डिकॉस्ता आनी कुटुंब मँगलोर टावन सुजन रॉड्रिगस न्यूझीलँड लीना रेगो आनी कुटुंब बचपे टावन आलिस डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय टावन लिल्ली अल्वारिस मुक्का टावन शांती नोरोना कुवेट मुरयेच्या मनाक आज अर्गां दिता बरें काम मेळिल्ल्या पासत आर्नोल्ड जॉन्सन पिरेरा जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करून अर्गां दिता रिटा लस्ट्रादो जेप्पू बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता लीना नोरोना वासई सगळ्या वर्सां देवान सभार आशिर्वादांनी भरल्या खातीर अर्गां दिता सुनीता कास्तलिनो दोंबिवली मुंबय सिंथिया मिरांडा वलेन्शिया जेन सिक्वेरा आनी कुटुंब मँगलोरू संरक्षण दिल्ल्या पासत आनी बेसांवांनी भरल्या पासत अर्गां दिता ऑलिवर आनी डोरिना मँगलोर टावन तांचे सवे आमी सगळीं संगता मेळया देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ह्या सगळ्या वर्सां केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी हरसिया अर्गां आनी होगलाप तुका आबा बापा अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या अर्गां आनी होगलाप तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 आज हांगासर सभासदांनी त्या सवाय दिल्ल्या आसात पवित्राच्या कश्टांत दुखांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत ह्या वेळार प्रत्येक तरान मागया देव आमचे मागणे आयकता मात्र न्ही आमी मागिल्ल्याच्या की वर्थ्या मापान तो आमकां ताची बेसांवां दिता सत वळखून घेवन कश्ट दुखांत आसल्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या वेळी आमी समर्पण दिवया आज प्रत्येक तरान कुटुंबाच्या देसांवा पासत मागोवंक सांगला जेरोम गोन्साल्वीस कच गुजरात टावन तशेंच बरें पयन मेळचे पासत आज मागोवंक सांगला जविता कोरिया कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टून आसात आमचे सभार भाव भयणी तांचो मुडास तांचे पासत मागया थोड्यांची सर्जरी आज जावची आसा तांकांय आमी सोम्या मुखार दवरया तांचे पासत मागया आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या सांगतास आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणी पासत ही उडास करून आज आमी मागता ह्या वर्सा आदले वर्स आरंभ केलेली आमच्या संगात आज आमच्या संगाता नांत तांचो प्रत्येक तरान आज आमी उडास करया प्रत्येक जावन आज आमी मागता एडी पिंटो विजय कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोवंक सांगला फ्लॉसी डिसोजा राणीपुरा पुलगद्रात्म्या पासत मागोवंक सांगला सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन वेन्सी पायस मन्नागुड्डा देवादीन जुलियाना डिसोजा तिसऱ्या वर्साचो उडास आमी करता खपर खान
मागता आमी देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन आलिस फर्नांडीस, मार्क आनी मार्सेल फर्नांडीस मुलून मुंबय, पुलगदरत्न बसोत मागता मागो सांगला विल्सन डिसोजा कानाचार, देवादीन मार्क कस्टलिनोच्या 4थ्या वर्साच्या उडासाक वसयतावन, देवादीन क्रिस्टीन कस्टलिनो वसयतावन पहिल्या वर्साचो उडास म्हणून सोम्यास करता एमिलीन रॉबर्ट सिल्वा सांताक्रूज, देवादीन आयवी रिचर्ड डि सिल्वा मुंबय, देवादीन पास्किन देसा मुंबय, कुटमांत अंतरला सोसन्या पसोत पुलगदत्म बसो मागो सांगला चार्ल्स वीरा डिलिमा कापिकाड मँगलोर तावनू, तशेंच मागो सांगला देवादीन हेराल्ड पिंटोच्या बसोत मोठ भित्री तावन ह्या आमच्या सर भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरला सर आमच्या मोगाच्या सोम्या समोर आमी दवरया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी, समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सुमेश भाव ताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, दावीद रायक वर्तें प्रार्थना करता सरस्परा अर्गां दिवन इतिहासाच्या बुकांत ते आमी वाचता. सरस्परा आमच्या पुर्वजा इस्रायलाच्या देवा, तूं ससनाच्या ससनाक सदैव सर्वेस्परा सर वडवीक पदवी प्रताप वैभव आनी महिमा तुजी जावन आसा. थंय आमच्या जिवितांत जे कितें आमी अनुभव करता ते देवाच्या त्या वर्त्या खाकुलतेन वर्त्या कृपेन आमी ते जोडटा. ह्या खातीर ह्या वेळार आमकां आमी तेन्या देवाक समर्पण दिवया. वर्त्या तुज्या काकुलतेन बापा जीव तुवें म्हाका दिलोय, वर्त्या तुज्या मोगान बापा सांबाळ तुवें म्हाका वेलोय. तुका अर्गां, तुका होगलाप, स्तुती तुका म्हणून आमकां आमी देवाक भेटोवन दिवया. जीव म्हाका दिलो, वर्त्या त्या तुज्या मोगान बापा सांबाळ सुड़का दिन मोरडा ताव जीवित दिन मोगान माका विंगलो. अर्गां तुका होगलाप तुका, अर्गां तुका होगलाप तुका, स्तुती तुका अब्बा बापा. अर्गां तुका होगलाप तुका, स्तुती तुका अब्बा बापा. सम्या जेजूस तो वर्तो त्याग सॅक्रिफीस आम्हा पातकां खातीर तो आमी नियाळया. ताचेंच मांस आमचें आत्मीक पोशण जावन तो आमकां दिता, नव्या जिवान निरंतर आमकां भरता. त्या सम्याक आमी अर्गां दिवन आमचें जिवीत भेटया. वर्त्या तुज्या त्यागान जेजू कुळसार बली जालो, आमोलीक रगत तुजे वाळो, पातकां म्हजी धुली, मास तुजे कान जावन दिवन रगत पियेवन दिवन नव्या जीवा भरलो. वंदन तुका, जय जय तुका, वंदन तुका, जय जय तुका, प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. वंदन तुका, जय जय तुका, प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. दैवीक जन्माय दिवन खरें धैर्य आमकां दिवन आम्हा सोबेस्तसो हात धन ताच्या वर्त्या संगतपणान पवित्र आत्म्या सोडवेला. ह्या संवसाराच्या सरवडण्यात थावन आमी मेकळे रावून सर्गीच्या राजा खातीर जिवनचे भाग ताणें आमकां दिला. ह्याच पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवन आमचें जिवीत आमी भेटोवन दिवया.
राजांचे राजाको चिनीक शेवट दिलो मान तुका प्रणिपात तुका मान तुका मान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्रत्म्या मान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्रत्म्या हालेलुया 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 समर्पण तो स्वीकार करो सगळे आम्ही दिमी मोडून आपली तकली बघून साजला सष्टांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशीर्वाद आता स्वीकार करूया Sumyak Dinawasyan Kantu, H3, page 228. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यास एक व तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसू क्रिस्त ते मुझ्या मोगाल पवन आणि बहिणीनो आज 2021 वर्षाचो निमाणो दीस ह्या कॅलेंडर वर्षाचो निमाणो दीस आनी पळयतावन एका नव्या वर्साक आमी पांयद वर्सार आसा ह्या वर्सा सुमयान आमकां जायते उपकार दिला तसो आदार दिला ताणें आमकां तेजी बेस्तावानी भरल्यात तेजी कृपेन भरल्यात त्या दिका आमी तुका अर्घ्य दिवया आनी हे पवित्र कर्तव्यानी अंडरग्राउंडच्याक आमकां आमी तयार करया हांव पातकी सर्वदा देवा अंदमकां बाबायनो मुजगुन्याव सरून संता मनांची दोन तणाव सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायती बातकां केल्या
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सुद्दां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदूता देव आमची खाकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्पदूतांच्या देवान चेतना तुझा पोत मनशाय जल्मालो तेदना तुझ्या देण्याने केली भक्ती सुरू जाली आनी संपूर्ण पावली. तो एकलो सगळ्या मनशाकलो सोडवंदार. तो एकलोच मनशांक तुझे दैवीक जीव दिता. ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुझ्या जिविताची भरपूर वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यानो, शेवटीचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकला आनी आतां जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सेवेन्स ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जाला. पूण भगवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सर्वसंगतीची तुमकां समजोनी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेनात देखून हांव तुमकां बरयता म्हूण चिंती नाकात. तुमकां ही समजोनी आसा आनी सतत हांव फट केदींच उपजना म्हूण तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां बरयतां. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया ताचे नांव वाखाणा. श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. सर्ग सगळो आनंदू उल्लासू अख्खो संवसार. गरजो दर्यो सागोरू आनी तांतलें सर्व. फळ पिका सवें उल्लासू भुंयबाटां. संतोशान हालोवन दोलोवन रुखा झाडांनी भरलेलीं रानां वाना. श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. सगळी सृश्टी उल्लासू येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो पृथ्वीची मुनसिबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान समेस्त जनांगाची नितीन तो झडती करतलो. श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. उद्गार. Alleluia, Alleluia. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक स्विकार करतल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका आसुया.
वेळाकारापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासोवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवासोवे असलो, सर्व वस्तू ताचे मरिपात उत्पन्न जाल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताचे विने आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफा सुमेस आनी सतमनशाक उजवाडा विशयें साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयें साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताच्या स्पर्जेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. तीं जल्मलीं न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजल्ली. जुआंव ताचे विशयें रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता. मनजाचे विशयें हांवें सांगिल्लें तो होच. ताचे परिपूर्णतेंत हांव आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मरिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मुख्य मुखार भावानो आनी भयणीनो, हर एक वस्तूक एक आराम आसा आनी आराम जाल्ली हर एक वस्तू एक ना एक दीस आखेर जातास. हर एका मनशाक एक जनान आसा. जल्मलो हर एक व्यक्ती एक ना एक दीस मरण पावतास. जी वस्तू या जे संगती रचनेचे आदी आसले ते रचना उपरांत आसा. ताका आरंभ ना, अंती ना. कोण तो? कसले वस्तू ती? ती वस्तू जावन आसा, तो जावन आसा देव. तेच आमी आयच्या वांचरांत आयकलें. वेळा काळा परबे शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो, हो वेळ जालो. 2021 वेळ जालो, काल संपलो. हे वर्स अखेर जालें आनी फाल्यां नव्या वर्साक आमी पांय दवरता. आनी ती वर्स येता ते अखेर जाता. पूण रचना आदी आसलो तो शब्द, अनंत शब्द, अमर शब्द, देव अमर उरता. फाटल्या थोड्या दिसांनी म्हणजे एका हप्त्या फुडें आमी नेताल्या फेस्त आचरण केलें.
नेताला बेस्त उपरांत हर एक दीस आमी सा मातेवाचो आनी सा लुकाचो वांजेल वाचता ताचेर नियाळ केलो आनी जेजू केन्से जल्मालो ताचे बालपणाचे ते कश्ट त्या आवय बापांचे कश्ट त्या भगवंत कुटुंबाचे ते कश्ट आमी नियाळ केलो आनी आज सा जुवांचो वांजेल आराम जाता त्या वांजेलाच्या आरामाची उतरां जेजू केन्स जल्मालो म्हूण वांजेलीत सांगना जेजूची आवय बापाय कोण म्हणी तो सांगना ह्या संवसार एम कसलो तो व्यक्ती मात तो सांगता तितलें मात्र न्हय दुसऱ्या वांजेलान मातेवाच्या ह्या लोकाच्या वांजेलांत जेजूच्या वंशावळा विशयांत आमी आयकता पूण हांगासर जेजूची वंशावळ रचना आदीस आसली अमर वंशावळ जेजूची आमी आमचो बायबल उक्तें केल्यार बायबलाचो पयलो पुस्तक उत्पत्ती पुस्तक थंयसर आसा आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रच आदी थंयसर आसलो अंधकार ता अंधकार पयस करचे खातीर देवान म्हळें उजवाड जावं अंधकार पयस करचे खातीर देवान उजवाड रचलो तोच उजवाड आयच्या वांजेलांत आमकां तोच उजवाड मेळटा तोच उजवाड जेजू क्रिस्त तोच उजवाड वांजेलीस शब्द म्हणलें नाम तो दिता तोच उजवाड आमच्या काळजांत जल्माला आमच्या कुटुंबांत जल्माला आमच्या समाजांत जल्माला आनी त्या उजवाडाक हांवें आनी तुवें एक साक्षांत जिवंक आसा फाटल्या वर्सांनी आमी ताका साक्ष जावन जियेनातल्यार उरना पूण आयच्या दिसा आमी निश्चय करया फाल्यांत हांव एका नव्या वर्सा आमी पांय दवरतना त्या उजवाडाक आमी खरी साक्ष जावन जिवचे खातीर जाय जाल्यार करपा ह्या मेसाचेर बलिदान मागून घेवया आमेन Isanko C60 page 122 Reidi sershi bapa yeta Arpanam karta Svikar tunkar mun paratam Besam tujhe magta Serves por tu amso Resnar sesteso Betai taun rogo waso Gurtam chawau raso Jesu cha obit urin bodlon Lichivita मुझ्या बाबा बहिणीनं मुझे तुमचे बलिदान सर्व देवा बापाक बंद जाऊन मागात हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या अनेक पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ देव आमच्या मोगाळ बापा खरे भक्ती आणि शांती तोच आमच्या काळजान उपजायताय ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमा वन देवा फावो तो मान आमी दिशो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवंक विश्वासान एका मनाची आनी काळजाची आमी जावंक निर्मी हेमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वोद्धार ससनच्या देवा सर्व कल्याण सर्व ते आमी तुका आधीन वासूंक फावो हो कायदे दिसांनी आमच्या फायद्या आसो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो
आनी आमच्या गिन्यांच्या किरकोळ दोल्या मुखार तुज्या महिम्याचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपात दिसच्या देवान ओळखूंक येता ना दिसता वस्तूंच्या मोगान पेटा वचून आमची खालसां देखून आतां दिता बराबर आनी सगळ्यांच्या सरदार बऱ्या संगती तुजी महिम्याची कीर्तन निरंतर गायता Serves por tu Sergani sonsar Bola tuja vaivavan O sergi tuka jai jai Serves por ace navi eta taka jai O sergi tuka jai jai बापा खरंच पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याच्यान हे त्यांनी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्या क्रिश्चन कस्ट माणसो संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका थंय वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आनी कयात हे म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरीच्या वंजतच ताणें कास घेतली तुका नव्यान थेन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांडले पियेयात हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्ने कराचे हे रगत पातकांचे बक्षरे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशे पसत ते बरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawa tersebut bergetuya Jesus melo Jesus jiwansa Jesus novia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उदास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सर्वांच्या सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका हातीन वाचता आनी जेजूची कोट आनी सुतला आमकां सुमेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पेटा पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आसकी वर्गा बराबर तिका प्रित्मकांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दरम्यान ती आमच्या बाबा भयणची खाकूत कर आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्त आमी उडास करया तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेस्त सांग तुज्या परचड मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कर म्हरी देवाची माय संगाती सांजे तिसपती Sant Alan Johnson, Joseph Nadam, Yashurji Sir Martyr, Bhagavan Dharmitan Sir Vukali, तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu वरवीं Dios Jesu संगाता Dios Jesu dai Pavitra Meshtaik Pona Sirpon Vedar Baba Sarvandani Vaibhav Tuka Sasna Sasna Amen.
आमच्या सुम्याक आमच्या उजवाडाक खरी साक्षान जेवचे खातीर आमकां जाय देवाचो आदार. त्या देखून आमच्या सुम्याची केले मागणें सांगत आमी म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा येशू क्रिस्त येणे बरोशें आत्रतेले आमकां तुज्या उदारका कोतीन सर पथकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मिताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमेन तिका शांती दी आनी एकवटात संभाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवय आसो. मोग आसूं आनी एकवट आसूं गुर्तू जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सवनसा संसाराक आयिल्लो तो खरो उस वाड. देवाचे शिले संसाराचे पाप करता ती शिले जेवण आपयल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हजे तुमचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत संख्या H14 पेज 234. सगळी सृष्टी पावना बळका धरून तुका, कसोरीक लोय शिरकावनेन सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळोका वंदितां ये तारोका, सयो संपी काढता तुका. देव पुता सयो संपी काढता तुका. पथकांतली सोडोंक तुमकां हांव ह्या भुमीर आयला. देव जिवीत भरपूर तरान दिवशाक हांव आयला. दैवीक बाळ तुका करशाक मोगा उजो पेटोवच्या, हस्कत मनशा बाळशे जाला. तुका लागून हस्कत मनशा बाळशे जाला. बाळका धरून तुका कसोरी लोय शिरकावनेन सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळोका वंदितां ये तारोका, सयो संपी काढता तुका. देव पुता सयो संपी काढता तुका. अत्रेगाचे कुमगाराचे मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेसू तूं पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर वस्त प्रास हांव सर्व प्रास तुजो सट मोग करता तुजो चड मोग करता, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेसू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. जेजू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन जेजू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका विंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें हांव कितेंकच हांवें जेजू तुजें तावन कितेंच हांवें वेगळें म्हाका सोडी नाका. वेगळेसार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तरातराचो आदार दिवन तुज्या परशेक तूं सांबाळताय आनी चलयताय. तर तुज्या काकोतीन आतां आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी.
ह्या बरी ह्या स्वताच्या जिविताची त्याने असो गरज तो आधार घेवन अधिक व्हडा विस्वासान ससनाचे त्याने जोडूंक आमकां फुडें वचचें कर हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्वदा देव बाप पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Kisanko H29, page 243. Mogal morie Jesu bar Uskar tuja kelota. Mogal morie Jesu bar Amka apnashi odita. तुझे थाऊन